यीशु के पाक ख़तामान खिलाने का बरकत नाम में आप सबको सलाम। हम खुदा के नहाय शुक्रगुजार हैं कि आज आप बड़े जोश व जज्बे के साथ आए हैं और आज हम आज़ादी के तल्लुक़ से ही खुदा के जिंदा पाक कलाम को सुनेंगे। कलाम अक़दस में से तिलावत करने के लिए हम तिलावत करेंगे गलतियों 5 बाब और उसकी एक आयत यानी कि पहली एक आयत को हम कलाम अक़दस में से तिलावत करेंगे और गुजारिश है बेटी लाइबा सामने आए और कलाम अक़दस की तिलावत करें। गलतियों 5 बाब उसकी पहली आयत। मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है, बस कायम रहो और गुलामी और दोबारा गुलामी के जुए में ना जतो। आमीन। आयत पढ़ी गई है, मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है, बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जूतो। खुदा के मुकद्दस पाक कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आज पाकिस्तान में 14 अगस्त जश्न आज़ादी 75वीं पाकिस्तान की आज सालगिरह है और लोग बड़े ही जज्बात के साथ इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं। और क्रिश्चियन कम्युनिटी पाकिस्तान की जो मिनॉरिटी है ये वह मिनॉरिटी है जो अपने मुल्क के लिए आज तो ऑलरेडी संडे है, ये वैसे भी हर आने वाले 14 अगस्त में मोस्टली आबादात मनक़द करते हैं, दुआएं करते हैं मुल्क पाकिस्तान के लिए, इसकी सलामती के लिए। लेकिन ये बड़ी बात है कि मुल्क पर कोई मुस्बत असरात मरतब नहीं हो रहे। यूं के यूं ही हालात दिन ब दिन कुछ ऐसे लोगों के हाथों में आए हुए हैं कि दिन ब दिन हालात मुल्क के बिगड़ते ही जा रहे हैं और हकीकी आज़ादी के तल्लुक़ से आजकल बड़ा ही शोर शराबा हो रहा है, बातचीत हो रही है कि हकीकी आज़ादी के लिए हमने जंग लड़नी है, हकीकी आज़ादी है क्या। और आज जो आयत पढ़ी गई है, मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है, पास कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जूतो। कलाम में लिखा है इंसान जो औरत से पैदा हुआ है वो थोड़े दिनों का है और दुख से भरा है। एक शख्स ईमानदारों की जमात में गया और जाके कहता मुझे लगता है कि आप सबकी दुआएं खुदा बहुत ज़्यादा सुनता है, लिहाजा मैं आपके पास आया हूँ। मैं एक सवाल लेकर आया हूँ, एक मैं गुजारिश लेकर आया हूँ, आप सब मेरे लिए मिलकर दुआ करें। पूछा गया क्या दुआ करवानी है, तो वो कहता है दुआ की जाए कि सूरज की गर्मी सूरज की गर्मी पड़ रही है, मैं चाहता हूँ पड़ती रहे लेकिन थोड़ी सी कम हो जाए। क्या हो जाए? ये सूरज की गर्मी, ये तपश जो है ये अपनी रूटीन के साथ पड़े लेकिन ये गर्मी थोड़ी सी कम हो जाए। वो कहते हैं ये तो नहीं कम हो सकती, ये तो नहीं कम हो सकती। फिर वो दानिशमंद लोगों के पास गया और जाके कहता है कि मेरी गुजारिश है कोई ऐसा फार्मूला बताया जाए जिससे सूरज की गर्मी कम हो।
کم ہو جائے، سورج کی گرمی کم ہو جائے۔ وہ بڑا شور بچار کرنے کے بعد کہتے ہیں ہمارے پاس تو ایسا کوئی بھی طریقہ کار نہیں جو ہم تمہیں بتلا سکیں کہ سورج کی گرمی کم پڑے گی۔ پھر وہ سائنسدانوں کے پاس گیا اور سائنسدانوں کے پاس جا کے کہتا ہے آپ کیونکہ سائنسدان ہیں، آپ بڑے ماہر ہیں، لہذا میں آپ سے گزارش کرنے کے لیے آیا ہوں کوئی ایسا فارمولا بتایا جائے جس سے سورج کی گرمی کم پڑے۔ وہ سوچ بچار کرتے ہیں اور کرنے کے بعد کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی ایسا فارمولا نہیں ایجاد ہوا کہ جس سے سورج کی گرمی کم ہو جائے۔ اس شخص نے ہمت نہیں ہاری اور وہ سیدھا خدا کے پاس جاتا ہے۔ کس کے پاس جاتا ہے؟ خدا کے پاس جاتا ہے اور خدا کے پاس جا کے کہتا ہے اے خدا میں گزارش لے کر آیا ہوں، سورج تو نے بنایا ہے، چاند ستارے تو نے بنائے ہیں، اور اگر میری گزارش ہے کہ سورج کی گرمی بولو تو صحیح کم ہو جائے۔ خدا نے اس انسان کو کہا کاش تو سورج کی گرمی کی حقیقت کو جان جاتا، کاش تو سورج کی گرمی کی حقیقت کو جان جاتا اور اپنی زندگی کے دکھوں کی حقیقت کو جان جاتا، اپنی زندگی کے دکھوں کی حقیقت کو جان جاتا۔ جب یہ الفاظ اس نے خدا کے منہ سے سنے تو وہ واپس آ گیا۔ شاید آپ سمجھ پائے کہ نہیں، کاش تم سورج کی گرمی کی حقیقت کو اور اپنی زندگی کے دکھوں کو جان جاتے تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے آدم اور حوا باغ عدن میں اکٹھے رہتے تھے اور جب انہوں نے خدا کے حکم کو توڑا تو انہیں سزائیں دی گئی، اور اس سزا کے دوران ہمیں علم ملتا ہے کہ آدم اور حوا جو پرسکون زندگی گزارتے تھے، خدا کے فضل کے نیچے رہتے تھے، خدا کی رفاقت اور شراکت میں رہتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے گناہ کی وجہ سے ایک دکھوں کا دروازہ انہوں نے کھول دیا۔ کیا کر لیا؟ دکھوں کا دروازہ کھول دیا۔ یہاں سے ایک ہی بات سے ہم توجہ سے اگر سنتے ہیں ہم جان جاتے ہیں آدم نے دکھوں کا دروازہ کھولا اور ہم سارے دکھوں کی لپیٹ میں آ گئے، اور اب بھی جتنے انسان ہیں دکھوں میں اگر زندگی گزار رہے ہیں تو اس کی ایک وجہ ہے، کیونکہ وہ میروسی گناہ کے نیچے بھی ہے اور اپنے کردہ گناہ کے نیچے بھی ہے، جس کی وجہ سے وہ مسلسل دکھ، پریشانی اور غم اور درد کا سامنا کر رہے ہیں۔ بڑی توجہ سے سنیے گا۔ پہلا دکھ عورت کو کہا گیا کہ تو درد کے ساتھ بچے کو جنم دے گی، یعنی عورت جب بچے کی پیدائش کرے گی تو شدید درد میں مبتلا ہوگی۔ بات اس درد کی نہیں ہے کہ عورت نے بچے کو جنم دیا اور وہ درد میں مبتلا تھی، بات تو تب بگڑی جب عورت جو ایک بچے کو جنم دیتی ہے وہی بچہ اپنی ماں اور باپ کے سامنے آنکھیں دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ دکھ تو تب شروع ہوتا ہے جب وہ بچہ جسے ماں بڑی درد کے ساتھ جنم دیتی ہے، دکھ تو تب شروع ہو جاتا ہے، پہلے دکھ کو ماں بھول جاتی ہے اور اس دکھ کو یاد رکھتی ہے جب وہ بچہ اپنی ماں اور باپ کو آنکھیں دکھاتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے ان بچوں کو پیچھے
छोटा बच्चा था एक, थोड़े से सुनिएगा, छोटा बच्चा था। अब फुफ्फो चाची लाड़ करते हुए क्या कहती है, बेटा छोटा बच्चा है, बिल्कुल अभी वो बात नहीं कर रहा, तो कहते हैं बेटा आंख मारो। क्या बेटा आंख मारो, और वो बच्चा बड़ी खूबसूरत आंख मारता है। यानी कि बच्चे को बचपन में सिखाया जाता है कि आंख कैसे मारनी है, और फिर वो सीख जाता है कि आंखें कैसे दिखानी है। जब वो आंखें वो दिखानी शुरू कर देता है तो फिर सारे के सारे उस कर्म में मुबतला हो जाते हैं, बिलखसूस माँ और बाप जिन्होंने उसे जवान किया होता है। दूसरा दुख बीवी शौहर के ताबे होगी। कौन सा दुख? बीवी शौहर के ताबे होगी। बात मर्द की औरत पर हुक्मरानी की नहीं हो रही कि मर्द जो है वो औरत पे हुक्मरानी कर रहा है। बात तो दुख तो उस वक्त शुरू होता है जब वही मर्द बाजू से पकड़कर दरवाजे की दहलीज पर ले जाता है और कहता है मेरी आंखों के सामने से दफा हो जा। अगर औरत मर्द की गुलामी में रहती तो वो इसे बड़ी खुशी के साथ कबूल कर लेती, लेकिन दुख उस वक्त होता जब वो हुक्मरान उसके हाथ में वो पित्तर दे देता कि जा तेनू तलाक देती है। और इसका दहलीज वाला देखें, दुख इंसान का उस वक्त शुरू हो जाता है। तीसरा दुख लानत आ गई। क्या आ गई? लानत आ गई। ज़मीन इंसान के गिराव की वजह से लानती ठहर गई। बात ज़मीन के लानती ठहरने की नहीं है, और बात तो यहाँ तक पहुँच गई कि ज़मीन ऊंट कटारों के साथ साथ अब पता चलता है कि ज़मीन फटना भी शुरू हो गई है और लोग ज़मीन बोझ हो जाते हैं। बात तो यहाँ तक पहुँच जाती है कि इंसान के गुनाह की वजह से ज़मीन पर खतरनाक किस्म के ज़लज़ले आ जाते हैं और उन ज़लज़लों की जद में आने वाले करोड़ों लोग इस सफा हस्ती से गरीब हो गए हैं। बात इस दुख की है कि जो ज़मीन लानती हो गई थी, अब वो ज़मीन किस कदर अपनी लपेट में इंसानों को ले रही है और इंसानों को अपने अंदर, अपने पेट के अंदर समा रही है। चौथा गिरा, ज़मीन कांटेदार हो गई। ज़मीन क्या होगी? इससे पहले ज़मीन पर कोई कांटे नहीं थे। इससे पहले आदम के गुनाह से पहले ज़मीन पर कोई कांटे नहीं थे, क्योंकि जब ज़मीन लानती हुई, जब गुनाह के दरवाजे को खोल दिया गया, तब ये ज़मीन भी लानती होगी और ज़मीन ऊंट कटारे उड़ाने लगी, कांटे ज़मीन पर से होने लगे। पांचवा दुख, मेहनत दुनिया में आ गई। क्या आ गई? बोलो तो सही। मेहनत दुनिया में आ गई। बात खून पसीने से रोटी कमाने की नहीं है, खून पसीने से मजदूरी करने की नहीं है। अब तो इंसान एक दूसरे को मात देने के लिए और एक दूसरे को गुलाम बनाने की फितरत की जद में आगे है कि हम एक दूसरे को अपने गुलाम बना ले। अगर बात मेहनत की होती तो हर इंसान मेहनत करता, पसीना बहाता और अपने लिए रोटी कमाता, लेकिन आज सूरत हाल ये बन गई है, मेहनत करने वाला गुलाम भी कहलवा रहा है। क्या कहलवा रहा है? गुलाम भी कहलाता है। छठा दुख, कितना दुख? तो वजह से सुनिएगा, छठा दुख, दुनिया में मौत आ गई। क्या आ गई? सब बोलो क्या आ गई? मौत आ गई।
बात मौत की नहीं है, मरना तो सब ने है। जिस रोज तूने खाया तू मरा, जिस दिन तूने बागे अदन का उस ममनुआ फल का दरख्त का फल खाया, उस दिन तू मरा। बात मौत की नहीं है, बात तो उस रोज की है जब किताबें खोली जाएगी और तमाम बने इंसानों का हिसाब होगा। इंसान को और रोज़े क़यामत में खुदा के सामने खड़ा होना पड़ेगा। बात अब दुखों की है। आज बड़ी तवज्जो से सुनने वाली बात है। अगर किसी छोटे बच्चे को चोट लग जाए और चंद कतरे उसके खून से बहने शुरू हो जाए तो वो अपने जख्म को देखता रहता है और बहते हुए खून को देखता रहता है, और जैसे जैसे उसको देखता रहता है उसकी आंखों में आंसू निकलते हैं और वो चीखता है, रोता है और रो इस बात से रहा होता है कि उसके खून निकले। बेटा आराम से उसके खून, अब वो जैसे जैसे वो खून ज्यादा निकलता है तो वो रोता है, चीखता है कि खून निकल रहा है। क्या निकल रहा है? खून निकल रहा है। वो खून को देखता है, खून को साफ करने वाले को, जख्म को साफ करने वाले को नहीं देख रहा होता। और आज बाइबल मुकद्दस हमें उस तरफ रामगुन करेगी, हमारा ध्यान उस तरफ लगाएगी कि हम अपने दुखों को ना देखें बल्कि दुखों को मिटाने वाले को, जो हकीकी आजादी बन इंसान को देता है उसकी तरफ हम देखेंगे। किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि ये दुख जो है, तो से सुनिए, ये दुख जो है ये रथ है। ये क्या है? रथ है जो हमें खुदा की तरफ लेकर जाते हैं। हालेलुया। ये दुख जो है ये रथ है जो हमें खुदा की तरफ लेकर जाते हैं। हम दुखों को देखते रहते हैं, हम अपनी मुसीबतों को देखते रहते हैं, हम अपनी परेशानियों को देखते रहते हैं, लेकिन जो हकीकी आजादी देने की कुदरत रखता है हम बिल्कुल उसकी तरफ नहीं देखते। हम उसकी तरफ बिल्कुल नहीं देखते। कलाम ने लिखा है दुखों का खात्मा कब होगा? दुखों का लिखा कलाम अक़दस में मुकाशफा 21 बाब उसकी 3 और 4 आयत में, फिर मैंने तर्क में से किसी को बुलंद आवाज से ये कहते सुना कि देख खुदा का क़यामा आदमियों के दरमियान है और वो उनके साथ सकूनत करेगा और वो उसके साथ और वो उसके लोग होंगे और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा और वो उनकी आंखों के सामने पूछ देगा। इसके बाद ना मौत रहेगी और ना मातम रहेगा, ना आह नाला, ना दर्द, पहली चीजें जाती रही। अब यहाँ दुखों के खात्मे के तल्लक से बात हो रही थी। जैसे मैं आपको बता रहा था कि अपने दुखों को नहीं देखना, अपनी मुसीबतों को नहीं देखना, अपनी परेशानियों को नहीं देखना, बल्कि उसको देखना है जो आपको दुखों, मुसीबतों, परेशानियों से आजाद करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। उसको देखना है जो हमें इस तरह बदी से, गुनाहों से छुटकारा देने की कुदरत रखता है। जैसे हमने लिखा है, फिर मैंने तर्क में से किसी को बुलंद आवाज से ये कहते सुना कि देख खुदा का क़यामा आदमियों के दरमियान है। खुदा का क़यामा कहाँ है? खुदा का क़यामा कहाँ है? आदमियों के दरमियान है। खुदा अपना क़यामा अपने लोगों के दरमियान लगाना चाहता है। हम अब्दियत को दूर से देखते हैं, हम अब्दियत को देखते हैं कि शायद जब हम मरे और मर जाएंगे फिर हम दुखों से छुटकारा पा लेंगे,
لیکن خدا کا کلام ہمیں اپنی سکون دینے کی قدرت رکھتا ہے. کلام بیان کرتا ہے جب خدا نے اپنے بندہ بزرگ ابراہیم سے کہا کہ اپنے بیٹے اسحاق کو لے اور قربانی کے لیے چل دے، تو کلام بیان کرتا ہے یہ برشبہ سے کوریا تک اوریا تک یہ 3 دن کا سفر کر کے 3 دن اور 3 رات کا مسلسل سفر کر کے ان پہاڑوں کی طرف گیا. اس پہاڑ پر گیا جس کے تعلق سے خدا نے اسے بتلایا تھا. خدا نے فرمایا تھا کہ اس پہاڑ پہ جا کر اپنے بیٹے کو میرے لیے ذبح کرنا. آپ اندازہ کر لیں، لکھا کلام میں 3 دن اور 3 رات کی مسافت کی. اب 3 دن اور 3 رات وہ کیا دیکھ رہا تھا؟ ذرا کوئی بتائے گا وہ کیا دیکھ رہا تھا؟ کوئی بتائے گا کیا دیکھ رہا تھا؟ کہ مجھے خدا نے بھیجا ہے، کہ مجھے خدا نے حکم دیا ہے کہ فلاں پہاڑ پہ جا کر تو اپنے بیٹے کو ذبح کر. سب سے میجر جو پوائنٹ اس کے پاس تھا کہ مجھے خدا نے بلایا ہے، مجھے خدا نے بلایا ہے. 3 دن 3 رات سفر کرتا وہ اس بات کو بھول گیا کہ میرا بیٹا میرے لیے کتنا اہم ہے. اس نے اسی بات کو جانا کہ خدا کی نظر میں میرا بیٹا کتنا اہم ہے، میرا بیٹا خدا کی نظر میں کتنا اہم ہے. اور جب وہ اس پہاڑ پر گیا اور جا کر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے لگا تو کلام بیان کرتا ہے خدا نے اسے بلا لیا، آواز دی اپنے فرشتہ کے ذریعہ کہ ابراہیم بچے کے گردن پہ چھری کو نہ چلانا. اور جب رکے تو پیچھے مینا بنا ہوا پایا اور اس نے اسے ذبح کر دیا. آپ نے اگر دکھ سہ رہے ہیں، آپ اگر مصیبت میں سے گزر رہے ہیں، آپ اگر کسی ٹینشن کا شکار ہیں، تو آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہائے ہائے ہائے، یہ مصیبت آ گئی. یہ مصیبت تو ہماری جان نہیں چھوٹ رہی. ہمارے لیے ہمارا رب پتہ نہیں کہاں چھپ گیا ہے. ہمارے رب نے تو ہماری طرف سے منہ ہی موڑ لیا ہے. لکھا کلام میں تمہاری بد کرداری کی وجہ سے خدا تم سے روپوش ہوا اور پھر تم کہتے وہ ہماری نہیں سنتا. ہماری بد کرداری کی وجہ سے ہماری خدا نہیں سنتا. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کی سنے تو دکھوں کو دیکھنا چھوڑ دے، خدا کی طرف دیکھنا شروع کر دے. اپنے دکھوں کو نہ دیکھے، اپنی مصیبتوں کو نہ دیکھے، اپنی پریشانیوں کو نہ دیکھے، اپنی ٹینشنوں کو نہ دیکھے، صرف اور صرف دیکھے اپنے خدا کی طرف، اپنے خدا کی طرف. بزرگ ابراہیم کی عمر کتنی تھی جب اسحاق پیدا ہونے والے تھے؟ 100 سال. کتنے سال تھی؟ شاہ بولے کتنے سال تھی؟ 100 سال. اماں سارہ کی کتنی تھی؟ 90 سال تھی. کتنے سال تھی؟ 90 سال تھی. جب بیٹے کا کہا گیا تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا، وہ دیکھ رہے تھے کیونکہ اماں سارہ اس بات سے ہنسے تھے. لیکن بزرگ ابراہیم نے خدا کی بات پہ اعتماد کیا اور اس نے اس چیز کو اہمیت دی کہ جو خدا فرما رہا ہے کہ خدا تجھے بڑا بیٹا دے گا. اور آج مقدس مسیح بہن بھائیوں، اگر ہم اپنے دکھوں کی طرف دیکھتے رہتے ہیں تو پھر ہم اپنے خدا کی طرف نہیں دیکھتے. وہ کہتے نا میری مصیبتیں ختم نہیں ہو رہی، میری مصیبتیں ختم نہیں ہو رہی. وہ پتہ نہ کیا کہہ رہا ہے. میں کہوں گا وہ کہہ رہا ہے میں خدا کی طرف نہیں دیکھ رہا. ہاللیلویا، میں خدا کی طرف نہیں دیکھ رہا. اگر کوئی کہے گا میری تکلیف نہیں جا رہی،
میری آزمائش نہیں جا رہی، میں تو مصیبت کے بعد مصیبت میں گرتا جا رہا ہوں، وہ خدا کی طرف نہیں دیکھتا۔ ایماندار مسیحی بھائی، خدا کو دیکھنا شروع کر، خدا کی طرف دیکھنا شروع کر دو، آپ کو حقیقی آزادی مل جائے گی۔ خدا آپ کو بہت زیادہ برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔